Alright guys, yung naugang kauban kay murag nagka-trouble among PC guys. Nagunda guys. Munti ka na maputol guys. Oh, mao na itong among lugar guys, Barangay Rojas, Basilisa, Dinagat Island. So kini day mo Barangay Columbus. Alright guys, nagka-trouble among PC guys. So naputol man. Magilis mig PC kay murag layo-layo pa mong lugar. Nami diri karon sa Tongas Laod. So mao din ang among isla guys, Barangay Rojas. Paingon namin dito murag layo-layo pigot ta. So kung yung kauban nagpainit-init raw. Nag-shoutout ko sa Liwang. Mao na ang Barangay Columbus. Makita lang niyo diri sa Basilisa, Dinagat Island. Barangay Rizal, Doyos Beach Resort. So mo transfer sa niyong kauban sa sakayan kay murag bugat-bugat man guyoron. So dire lang sa Cospikas sa floating. Kuha na ning tagpa ng aliwang. Kabalo ba mo? Yo pwede mong makartahan bisag naro mas balay. Nasa comment section na like